Gee, we are so back. Developer, we are so back. Ahem. So hello guys, kay karon magduwa taron og Granny chapter 2 kay di ba sa una wala ta sige duwa ani, ano ta sige duwa pila na ka days. Pero lang giubo ko. Oh, awig duha o og oh my god, we are so back. So ag duha o og yapoy kaligo pila na ka week. Kabuang. Ag duha o grandpa, granny, kahapya po may nato koy patubo og kuan kanang wala nagpatubo og buho. Grandpa, ay raman, grandpa. Ayaw ko hapake. Grandpa, ayaw ko hapake. Kaya po na. Sige, mag-hard mode taron. Day 1. Oh my god, I'm so scared. Mata-mata. Kalimot na ko ani. Hala bitaw no. Mag-torture man day taron, mag-torture. Hala na ingon na ako ganina. Okay, kung makita na to si Grandpa, we are so dead. Okay. Grumpy is not here. Grandpa is upstairs. Oh my god, I'm so scared. I'm so scared. Pagdali, 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 pagdali. Ay guys, pagdali guys, pagdali. Ay guys, na nun, pagdali granny grandpa, paspasa ra bang mo mga buanga mo. Tuara, agdo. Ano kakita mas grandpa? Kakita ang upaw. Si grandpa. Kakita si grandpa guys. Oh my god. The heck grandpa. Ang upaw ra bali mo na hapakon dyan na na imong oron. Napakay shotgun. Napakay pipiw pow pow piw. Kabuang oy ag sira nila. Okay. Pagdali, pagdali, pagdali. Oh my god. Eh. Ah! Hala nga, magkakita naman sila. Ay, ang bagong update man di ay no. Guys, ang bagong update ron kay ambot update baron sa Granny chapter 2. Ambot update baron basta lang ang update ron. Pagkakita na sila sa side kung magtago ka side or side, makakita na sila. I'm not joking. One more try. One more try. Dire sa try. Dire ko guys. Oh, awi oh. Magkakuha na gina sila guys. Magkukuha na sila guys. Magkakuha na sila. Magkakuha na sila guys. Magkadungag na sila. Bisag asa. Yes. Yes. Yes, baby. Kadungog na sila bisag asa. Okay. Day 4 na. Gihapak-hapak tas duha. Dito maka-torture. This is so freaking embarrassing. Dagan, dagan, dagan. Dagan. Uy. Patay ni Unas Granny Grandpa. Bye-bye! Hala! Oh!
Naunsa man tong duha, guys? Naunsa tong duha? Answer me. Answer me, guys. Boys or girls, kwan? Answer me. Anong naadto man tong duha? Bitaw nung anong naadto man tong duha? Ning sponge na tong duha. Maghihaptag 15 minutes ay 15 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ay, 14. Ay, oh, 15. Dali, pagdali, pagdali. Day 5. Oh my God, ako'y gitorture. Oh my God, ako'y gitorture, guys. Ako'y gitorture. Uy, gusto ni. Gaya pong granny mo sod, oy. Gayang granny mo sod, guys. Agay, kabuang ako'y gitorture, guys. Ikaw upawa ka. Game over. Arang budget ni, oy. If you're enjoying the video, guys, please like and subscribe and share to your friends. Bye-bye, guys. Kaning duha na. I will take revenge.